أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا وأضل سبيلا ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا فقلنا اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم تدميرا وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية وأعتدنا للظالمين عذابا أليما وعادا وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا وكلا ضربنا له الأمثال وكلا تبرنا تتبيرا ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء أفلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي بعث الله رسولا إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهورا لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج
وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم وكان الكافر على ربه ظهيرا وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما بسم الله الرحمن الرحيم طاسيم تلك آيات الكتاب المبين لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون أولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم وإذ نادى ربك موسى
أن ائت القوم الظالمين قوم فرعون ألا يتقون قال رب إني أخاف أن يكذبون ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون قال كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون فأتيا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين أن أرسل معنا بني إسرائيل قال ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين قال فعلتها إذا وأنا من الضالين ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل قال فرعون وما رب العالمين قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين قال لمن حوله ألا تستمعون قال ربكم ورب آبائكم الأولين قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين قال أولو جئتك بشيء مبين قال فأت به إن كنت من الصادقين فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين قال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون قالوا أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين يأتوك بكل سحار عليم فجمع السحرة لميقات يوم معلوم وقيل للناس هل أنتم مجتمعون لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين فلما جاء السحرة قالوا لفرعون أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون فألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين قالوا لا ضير إنا إلى ربنا منقلبون إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون فأرسل فرعون في المدائن حاشرين إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائظون وإنا لجميع حاذرون فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم كذلك وأورثناها بني إسرائيل فأتبعوهم مشرقين فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا إن معي ربي سيهدين فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم وأزلفنا ثم الآخرين
وأنجينا موسى ومن معه أجمعين ثم أغرقنا الآخرين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنكم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم واغفر لأبي إنه كان من الضالين ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وأزلفت الجنة للمتقين وبرزت الجحيم للغاوين وقيل لهم أينما كنتم تعبدون من دون الله هل ينصرونكم أو ينتصرون فكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون قالوا وهم فيها يختصمون تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين وما أضلنا إلا المجرمون فما لنا من شافعين ولا صديق حميم فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم كذبت قوم نوح المرسلين إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين فاتقوا الله وأطيعون قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون قال وما علمي بما كانوا يعملون إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون وما أنا بطارد المؤمنين إن أنا إلا نذير مبين قالوا لئن لم تنته يا نوح لتكونن من المرجومين قال رب إن قومي كذبون فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين فأنجيناه ومن معه في الفلك المشحون ثم أغرقنا بعد الباقين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم كذبت عاد المرسلين إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون وإذا بطشتم جبارين فاتقوا الله وأطيعون واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم قالوا سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين إن هذا إلا خلق الأولين وما نحن بمعذبين فكذبوه فأهلكناهم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم كذبت ثمود المرسلين إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون
تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أتتركون فيما هاهنا آمنين في جنات وعيون وزروع ونخل طلعها هضيم وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين فاتقوا الله وأطيعون ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون قالوا إنما أنت من المسحرين وما أنت إلا بشر مثلنا فأت بآية إن كنت من الصادقين قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم فعقروها فأصبحوا نادمين فأخذهم العذاب إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم كذبت قوم لوط المرسلين إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون قالوا لئن لم تنته يا لوط لتكونن من المخرجين قال إني لعملكم من القالين رب نجني وأهلي مما يعملون فنجيناه أهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين ثم دمرنا الآخرين وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم شعيب ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين وزنوا بالقسطاس المستقيم ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين واتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين قالوا إنما أنت من المسحرين وما أنت إلا بشر مثلنا وإن نظنك لمن الكاذبين فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين قال ربي أعلم بما تعملون فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظيم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين وإنه لفي زبر الأولين أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل ولو نزلناه على بعض الأعجمين فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين كذلك سلكناه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم فيأتيهم بغتة وهم لا يشعرون فيقولوا هل نحن منظرون أفبعذابنا يستعجلون أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون وما أهلكنا من قرية
إلا لها منذرون ذكرا وما كنا ظالمين وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزولون فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون بسم الله الرحمن الرحيم طاسين تلك آيات القرآن وكتاب مبين هدى وبشرى للمؤمنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون أولئك الذين لهم سوء العذاب وهم في الآخرة هم الأخسرون وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم إذ قال موسى لأهله إني آنست نارا سآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون فلما جاءها نودي أن بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم وألق عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبر ولم يعقب يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء في 9 آيات إلى فرعون وقومه إنهم كانوا قوما فاسقين فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين
وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين فمكث غير بعيد فقال أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون فلما جاء سليمان قال أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم قال نكروا لها عرشها ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون فلما جاءت قيل هكذا عرشك قالت كأنه هو وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين قيل لها ادخل الصرح فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها قال إنه صرح ممرد من قوارير قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون قالوا اطيرنا بك وبمن معك قال طائركم عند الله بل أنتم قوم تفتنون وكان في المدينة 9 رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا
إن في ذلك لآية لقوم يعلمون وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون أئنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم تجهلون فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون فأنجيناه أهله إلا امرأته قدرناها من الغابرين وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير أما يشركون صدق الله العظيم আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু আলহামদুলিল্লাহি ওয়াহদা ওয়াসসালাতু ওয়াসসালামু আলা আবদিহিল মুস্তাবা আল মুস্তাফা ওয়া আলা আলিহি ওয়া সাহবিহি রাশাদা। প্রিয় দর্শক, রমাদানের এই মুহূর্তে আজ আমরা কথা বলবো ইতিকাফ নিয়ে। এই বিষয়ে আলোচনা রয়েছেন বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ, শিক্ষাবিদ, গবেষক, খতিব ওয়াইজ মুফতি মিরানুল বারী সিরাজি। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। ওয়া আলাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। মুহতারাম, কেমন আছেন সবাই? আলহামদুলিল্লাহ, আপনি কেমন আছেন? আলহামদুলিল্লাহ, আমি ভালো আছি। ইতিকাফ নিয়ে আমরা আজকে জানতে চাইব আপনার কাছ থেকে। এই ইতিকাফ আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রোজা ফরজ হওয়ার পরে সবসময় করেছেন, বিশেষ করে রমজানুল মুবারকের শেষ দশকে করেছেন। জি জি। কিন্তু ইন্তেকালের বছর আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 20 দিন ইতিকাফ করেছেন। আম্মা জান আয়েশা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা থেকে এরকম বর্ণনা পাওয়া যায়, বুখারী শরীফ সহ হাদিসের কিতাবে পাওয়া যায়। এই ইতিকাফ অর্থ হচ্ছে মসজিদে অবস্থান করা। ইতিকাফের সময় অন্য কোনো কাজ করার সুযোগ নেই, মানে দুনিয়া থেকে বিমুখ হয়ে একেবারে আল্লাহর জন্য মসজিদে অবস্থান করা, রোজা রাখার পরে যে কিছু কাজ আছে, বিশেষ করে পানাহার, স্ত্রী সম্ভোগ, এগুলো থেকে বিরত থাকার নাম হচ্ছে রোজা বা সিয়াম। আর ইতিকাফের মাঝে আপনার স্বাভাবিক যে কাজ আছে, প্রাকৃতিক কাজ, এগুলো করার সুযোগ আছে। তবে এই স্বামী স্ত্রীর যে মেলামেশা, এগুলো করার কোনো অবস্থায় সুযোগ নেই। একবারে মসজিদে অবস্থান করতে হবে, এটার নামই ইতিকাফ। তবে প্রয়োজনের জন্য, বিশেষ করে ফ্রেশ হওয়ার জন্য, টয়লেটের জন্য, ওযু গোসলের জন্য, একান্ত প্রয়োজনের জন্য, যদি খাবার দেওয়ার মতো বা এখানে কোনো ব্যবস্থা না থাকে, তাহলে বাহিরে যাওয়া, একান্ত যে প্রয়োজনগুলো আছে, জরুরতগুলো যেগুলো আছে, ওইগুলোর জন্য মসজিদ থেকে বের হতে পারবে। এছাড়া আর কোনো অবস্থায় মসজিদ থেকে বের হতে পারবে না। ইতিকাফ মূলত এর দ্বারা অনেক উপকারিতা আছে। আচ্ছা আচ্ছা, অনেক সওয়াবও আছে। হাদিস শরীফে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু থেকে বর্ণিত হাদিস, যেগুলো তিরমিজি শরীফ সহ, ইবনে মাজাহ শরীফ সহ, বাইহাকি শরীফে হাদিসগুলো আছে। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বলেন, আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যারা মুতাকিফ হন, যারা ইতিকাফকারী, যারা ইতিকাফ করেন, তাদের সম্পর্কে আল্লাহ রাসূল বলেছে, ওয়া ইয়াতাকিফুয যুনুব, ইতিকাফে করার কারণে পাপ থেকে সে বেঁচে যায়, পাপ থেকে বেঁচে যায়, গুনাহ থেকে বেঁচে যায়, অবস্থান হয়ে যায়। কারণ হচ্ছে কিছু গুনাহ আছে আমরা রাস্তা ঘাটে বের হলে হয়ে যায়, আমাদের চোখের গুনাহ আছে, কানের গুনাহ আছে, এবং আমরা যখন 2-3 জন বন্ধু বান্ধব একত্রিত হই অথবা কোনো সমাবেশ, লোক সমাগমে যখন একত্রিত হই, তখন আমাদের জবান দ্বারাও অনিচ্ছাকৃতভাবে অনেক ধরনের মুখের অনেকগুলো গুনাহ হয়ে যায়। কিন্তু ইতিকাফ যখন মসজিদে অবস্থান করেন একাকীভাবে, তখন দেখা যাচ্ছে এই গুনাহ থেকে আল্লাহর রহমতে বিশেষ তিনি বেঁচে যাচ্ছেন। তো এই জন্য ইতিকাফ খুবই একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এবং পাশাপাশি একটা মসজিদ হচ্ছে পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ জায়গা, সেখানে অবস্থান করা আল্লাহর জন্য, শুধু আল্লাহর জন্য। এই বিষয়ে আমি একটু পরে একটি হাদিস বলবো, কি ফায়দা আছে এই বিষয়ে। আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর হাদিস, ওই বিষয়ে আমি আলোচনা করব ইনশাআল্লাহ একটু পরে। তো ইয়াতাকিফুয যুনুব, গুনাহ থেকে বেঁচে যায়। শুধু গুনাহ থেকে বেঁচে যায়, তারপরে অনেকের প্রশ্ন হতে পারে যে যারা ইতিকাফে বসে আছেন, বাহিরে তো অনেক সওয়াবের কাজ হয়, জানাজা অংশগ্রহণ করা, এবং অনেকের আত্মীয় স্বজন, মা বাবা
আত্মীয় স্বজন, অনেকেই হাসপাতালে থাকেন, রোগীদের সেবা করা কত সওয়াবের কাজ, নেকের কাজ, পুণ্যের কাজ, জানাজায় অংশগ্রহণ করা, অভাবী মানুষের পাশে দাঁড়ানো, এগুলো তো অনেক সওয়াবের কাজ, নেকির কাজ। কিন্তু ইতিকাফ থাকা অবস্থাতে এগুলো থেকে ওনারা বঞ্চিত হচ্ছেন। তাহলে আল্লাহ রাসূল বলছেন ইয়াজরিল হাসানাত, সুবহানাল্লাহ, তিনি এই মসজিদে বসে বসে সেই সওয়াবগুলো পেয়ে যাবেন। কামিলিল হাসানাতি কুল্লিহা, যারা এই আমলগুলো করছেন, ভালো কাজগুলো করছেন মসজিদের বাহিরে থেকে, তারা আমল করার দ্বারা যে সওয়াবগুলো পাচ্ছেন, ওনারা মসজিদে বসে বসে সেই সওয়াবগুলো পাচ্ছেন, নেকিগুলো পাচ্ছেন। শবে কদর পাওয়ার জন্য খুবই উপযোগী আমল। হ্যাঁ, এবং বিশেষ করে হাদিস শরীফের মধ্যে এসেছে, শবে কদর নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা আছে। তারপরে বুখারী শরীফের হাদিস আম্মা জান আয়েশা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা থেকে আসছে যে রমজানুল মুবারকের শেষ দশকের বেজুর রাত্রিগুলোতে তোমরা লাইলাতুল কদরকে তালাশ করো। আর লাইলাতুল কদরের বিষয়ে তো আমরা পরবর্তীতে আলোচনা আছে, আপনারা ইসলামিক স্কলারগণ থেকে শুনেছেন বা আপনারাও জানেন। তো এই জন্য লাইলাতুল কদর যে একটা আছে, এক রাত্রি হাজার রাত্রির চেয়ে শ্রেষ্ঠ, খায়রুম মিন আলফি শাহর, হাজার মাসের চেয়ে শ্রেষ্ঠ। এবং এটা সরাসরি কুরআনুল কারীমে আল্লাহ বলেছেন। এখানে সনদের বিষয়ে এবং এটা কি সহি কি সহি না এগুলো কিন্তু প্রশ্ন সুযোগই নেই, সরাসরি কুরআনুল কারীমে আল্লাহ। এবং এটা মজার ব্যাপার হচ্ছে আধিক্য বুঝিয়েছেন আল্লাহ তাআলা। হ্যাঁ, মানে হাজার মাস শুধু না, তার চেয়ে বেশি, তার চেয়ে বেশি, তার চেয়ে বেশি আরো ব্যবহার করতে আধিক্য বোঝানোর জন্য। জি জি জি, এর অর্থ এই না যে কম হবে, ইনশাআল্লাহ আল্লাহ রাব্বুল আলামিন পরিমাণও না, তার চেয়ে বেশি, তার চেয়ে বেশি এই সবে কদরও পাওয়া যায়। কারণ হচ্ছে আমরা কিন্তু ব্যস্ত থাকি, এই ব্যস্ততার কারণে সবে কদর পাওয়াটা আমাদের দ্বারা, যেভাবে ইবাদত করা, যেভাবে ইবাদত বন্দি করা, সব জিনিসের একটা সিজন আছে, সব জিনিসের একটা মৌসুম আছে। তো ইবাদতের মৌসুম আল্লাহ রাব্বুল আলামিন যে বিশেষ করে লাইলাতুল কদর, এই রাত্রে যদি কোনো ব্যক্তি আল্লাহর জন্য নামাজ পড়তে পারে তাহলে তার পিছনের গুনাহগুলো মাফ হয়ে যায়। কিয়ামুল লাইলাতুল কদর আল্লাহ মাফ করে দেন, গফিরাল্লাহু মা তাকাদ্দাম মিন যামবি। জি, এই সুযোগগুলো কিন্তু আছে। সবে আমরা এবং তারা জোর বেজে সবগুলো রাত তখন থাকছে, 10 দিন থাকছে একেবারে 20 তারিখ থেকে চাঁদ ওঠা পর্যন্ত। জি জি, এইজন্য ওনার টার্গেট বা সবকিছুই থাকে। আসলে সব জিনিসের তো একটা জায়গাও লাগে, অবস্থানও লাগে। এইজন্য দেখা যাচ্ছে আমাদের ইতিকাফে বসলে ইবাদতের মধ্যেই কাটে। আলহামদুলিল্লাহ, সাধারণ যারা আছেন, যারা আলেম না, তারাও যে ইতিকাফে বসেন, আমি দেখেছি অনেককে আমার এই ক্ষুদ্র অভিজ্ঞতায়, আলহামদুলিল্লাহ খুবই সুন্দরভাবে সময়গুলো অতিবাহিত করেন, কাটান। কোরআন তেলাওয়াত করেন, হাদিস পড়েন, অথবা কোনো কাজ না থাকলে শুয়ে থাকেন, তাসবিহ তাহলিল করেন, তাওবা ইস্তিগফার। তারপরে আরেকটি হাদিস আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু থেকে বর্ণিত, মানি ইতাকাফা ইয়াওমান ইবতিগা ওয়াজহিল্লাহ, যে ব্যক্তি একদিন, ইয়াওমান একদিন ইতিকাফ করবে, ইবতিগা ওয়াজহিল্লাহ এখানে কোট করার বিষয় আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য। আমরা অনেক সময় হয় কি, আমি মসজিদের ইমাম সাহেব, আমি মসজিদের খতিব সাহেব, আমি মসজিদের মুয়াজ্জিন সাহেব, অথবা আমি সভাপতি, আমি সেক্রেটারি, অথবা আমি এলাকায় একজন আছি, যদি ইতিকাফটা করি তাহলে সবাই আমাকে চিনবে, সবাই আমাকে বুঝবে, আমাকে দারমি কে কি করবে, কি আসো বিষয়, এরকম অনেক ধরনের প্রশ্ন জাগে। এই সময়গুলোর মধ্যে যখন কোনো ব্যক্তি মনের মধ্যে আসতে পারে, মানুষ হিসেবে অনেকে টাকা দিয়েও মানুষকে বসায় ইতিকাফ করার জন্য। জি জি, এখানে কিন্তু ইবতিগা ওয়াজহিল্লাহ, আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য। এখন বলবেন অনেকে যে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য আমি নিশ্চিত বসতে চাই, তবে তো আমি তো মানুষ, তো আমার মধ্যে রিয়া লৌকিকতা চলে আসে, তাহলে কি করবে? তাহলে এই সূরাতের মধ্যে, এই অবস্থার মধ্যে আমাকে অবশ্যই তওবা ইস্তিগফারের আমল বেশি বেশি করব। মনের মধ্যে যখন শয়তান আমাকে মনের মধ্যে ওয়াসওয়াসা দিবে, তখন বলবেন আস্তাগফিরুল্লাহ, আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজিম, আল্লাহ আপনার জন্য আমি ইতিকাফ করতেছি, আমার দিলে যদি অন্য কোনো কিছু চলেও আসে আপনার কাছে আমি ক্ষমা চাই। দুনিয়ার যশ খ্যাতি এর মধ্যে নেই, লোক দেখানো নেই, লৌকিকতা মুক্ত আমি ইবাদত করতে চাই। কারণ এটা তো ছোট শিরক, লোক দেখানো ইবাদত করে ছোট শিরক হয়ে যাচ্ছে। কাজ কর জাআলাল্লাহু বাইনাহু ওয়া বাইনান নার সালাসা খানাদিক, যে ব্যক্তি ইতিকাফ করবে, আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তার মাঝে এবং জাহান্নামের মাঝে 3 খন্দক দূরত্ব সৃষ্টি করে দিবেন। হাদিস শরীফে আছে কুল্লু খান্দাকিন আবাদু মিম্মা বাইনাল খাফিকাইনি, খাফিকুন অর্থাৎ আসমান জমিন, প্রতিটি খন্দকের মধ্যে দূরত্ব হবে আসমান এবং জমিনের মাঝে, এরকম তিনটা দূরত্ব। আর আপনারা জানেন আসমান এবং জমিন কতটুক পার্থক্য, কতটুক দূরত্ব, এটা আলোক বর্ষ ছাড়া হিসাব করা সম্ভব না।
সেখানে পৌঁছা অনেক কঠিন ব্যাপার। এই জন্য এই সওয়াবগুলো অর্জন করার জন্য ইতিকাফ আমাদেরকে করব। আজকে আমরা একটা প্রশ্ন, আর ইতিকাফটি হচ্ছে সুন্নতে মুআক্কাদা। সিয়াম রেখে, রোজা রেখে বমি হলে কি সিয়াম মাকরুহ হবে না সিয়াম হয়ে যাবে? একটা বিষয় আমি এটাকে একটা মূলনীতির আকারে বলতে চাই। হাদিস শরীফও বিষয়টি এসেছে, রোজা ভঙ্গ হয় শরীরের ভিতরে কোনো জিনিস প্রবেশ করলে, আর উজু ভঙ্গ হয় শরীর থেকে কোনো কিছু বের হলে। এই জন্য বমি যদি কারো হয় মুখ বরিয়া, তাহলে এর দ্বারা উজু ভঙ্গ হয়ে যায়, রোজা ভঙ্গ হয় না, কারণ ভিতরে কোনো কিছু ঢুকছে না। কেউ যদি ইচ্ছা করে বমি করে, ইচ্ছা করে, আসলে ইচ্ছা আর অনিচ্ছার পার্থক্যটা বোঝাচ্ছি আপনাদের। ইচ্ছা করে অর্থ হচ্ছে আমি মুখে আঙ্গুল দিলাম, দিয়ে ওই কৃত্রিমভাবে বমি করা, এরকম কেউ করে না সাধারণত, কোনো প্রয়োজন এরকম হয় না। তবে অনিচ্ছাকৃত বলা যায় আমি বমি করতে চাচ্ছি না, কিন্তু অটোমেটিকলি চলে আসে, এরকম হয়। বিশেষ করে যারা বাসে যাতায়াত করেন বা মাইক্রোবাস বা প্রাইভেট কারে, তো ওই সময় দেখবেন যে আপনি চাচ্ছেন না বমি করতে, মুখ অনেকেই আমরা দেখেছি অভিজ্ঞতায় বা আমাদের চোখের সামনে পড়েছে, বমি করবেন না, মুখ চেপে রাখছে, তারপরে বের হয়ে যাচ্ছে অনিচ্ছাকৃত। সিয়াম হয়ে যাবে, ক্ষতি হবে না ইনশাআল্লাহ। জাযাকাল্লাহ খাইর, আমাদের মূল্যবান সময় দিয়েছেন, মূল্যবান আলোচনা করেছেন, অনেক ধন্যবাদ আপনাকে। আপনাকেও অশেষ অশেষ শুকরিয়া, ধন্যবাদ। দর্শক, আজ আমরা কথা বলছিলাম ইতিকাফ নিয়ে। ইতিকাফ খুবই মূল্যবান ইবাদত, দুনিয়া থেকে বিমুখ হয়ে সব কিছু ছেড়ে দিয়ে আল্লাহর জন্য মসজিদে অবস্থান করা ইতিকাফ। আমাদের যাদের সুযোগ আছে সুন্নাহ ইতিকাফ আমরা 10 দিন রাখবো, আধ্যাত্মিক শক্তি অর্জিত ইতিকাফের মাধ্যমে। আর মুহতারাম তো বলছিলেন অনেক সওয়াব অর্জিত হবে। তাই আসুন আমাদের যাদের সুযোগ আছে আমরা আমলটা করব রমাদানে। আমিন। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। ঢাকা ও এর পার্শ্ববর্তী এলাকার সময় অনুযায়ী আজকের ইফতারের সময় সন্ধ্যা 6:10। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ তাআলা বলেছেন, সিয়াম রোজা ব্যতীত আদম সন্তানের প্রতিটি কাজই তার নিজের জন্য, কিন্তু সিয়াম আমার জন্য, তাই আমি এর প্রতিদান দেব। সহিহ বুখারী, মুসলিম। তোরা দেখে যা আমিনা মায়ের কোলে, তোরা দেখে যা আমিনা মায়ের কোলে, মধু পূর্ণিমারি শেথা চাঁদ দোলে, যেন উষার কোলে রাঙা রবি দোলে। তোরা দেখে যা আমিনা মায়ের কোলে, মায়ের কোলে। মায়ের কোলে। ঢাকা ও এর পার্শ্ববর্তী এলাকার সময় অনুযায়ী আগামীকাল সাহারের শেষ সময় ভোর 4:45।